Over भाई तुम लॉन्ग रन सर सर हां आपण एक कोणाला एमटी काम करू येऊन आपल्याला भागी नव्हतं थोडं खेळून येते ये सर टाइम केतेବେଳେ ଦେଲେ କି ଗତକାଲି ବାରିପଦା ଟାଉନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଜାବିର ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ନାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସିନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗତକାଲି ଆମ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଏସ୍ପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲେଶ୍ୱର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଆଜି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଧରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ନେଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସବୁ ରିକଭରି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଘର ଏଇ ବାରିପଦା ଟାଉନରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। 10,000 ଟଙ୍କା। ମୋ ନାମ ହେଲା ଏମଡି ଜାବିର। ଘଟଣା ହେଲା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରୁମ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ବାପା ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଲିଗାଲ ହେୟାର ହିସାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛୁ ଏବଂ 8 ଭଉଣୀ ଅଛୁ। ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଜଣେଇଲୁ କି ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ନାମରେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ସାର୍ମାନେ କହିଲେ कि बापार डेथ सर्टिफिकेट आण, लीगल हेयर सर्टिफिकेट आण। लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी आनिके देली। तापर कहले कि भौणी मानकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गोटे कोर्ट काढ़ी दिंतु। आम 2001 गोटे एग्रीमेंट भौणी मानकर समस्त नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एगा सब देलु। तापर भी मध्य ताको गड़े 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 6 मास वर्षे 2 वर्ष गड़े सारे तापर भी आम दौड़ी दौड़ी आसला कहे कि सर आम कमटा कर दिंतु। से कहले कि तुम तो एग्रीमेंट सरी 6 मास वैलिड थाए आहरी दौड़। तापर मत आउ थे मो भौणी मान पाक जाते सब डॉक्यूमेंट क्लियर करते तापर भी काली आसिकी विजिट कली एवं बड़ बड़ ऑफिसर जेगा सीट्रे बसी से माने भी यही टाइप कार्य ही करूँ। रहा कथा काली आसिकी सार सहित कथा हेली। सार मत कहले 10,000 टंका तुमको लगे, 10,000 टंका लगे ना कम हो पार ना। गोपाल प्रधान नाम हो से कौन अच्छा से सब फाइल फाइल देगा सब ट्रांसफर कि नो अलॉटमेंट होची से मानकर से काम करती। आउे काली एते मु पैसा केठू आनी मु तो घंटा रिपेयर करके चले घर संसार मो भाई मो सब नहीं चले। आते पैसा डिमांड कले मो मथा बुझीगलानी कि करी फिक्स कली कि ना मु सार ए अन्याय को मुझीनी मु विजिलेंस ऑफिस जीवी। विजिलेंस ऑफिस जाकि मु रिपोर्ट कली। सार माने स्टेप करके रेड हैंड धरागला। से मोटू केस नेले सब डिटेल्स से जना पड़गला। एवं मु समस्त को गोटे ही जिनस कहते चाहूँगी कि म्यूनिसिपालिटी आप थाना जातु कचेरी जातु जे आड़ को भी जातु सबुठ करप्ट ऑफिसर सबुठ करप्ट ऑफिस हूँ म्यूनिसिपालिटी ऑफिस। म्यूनिसिपालिटी छड़ा आउ किछि करप्ट नहीं। एटार मोर नाई भी तो 15 वर्ष एक्सपीरियंस होची म्यूनिसिपालिटी रकम करप्ट ऑफिस केटी भी नहीं।